Assalamualaikum ya Tri, kaifa halukal yaum? Waalaikumsalam ya Fatimah. Ana mus'abun wa majhudun jiddan. Limaza hal kana yaumuki tawilah? Naam, al-muhadaratu kasiratun wa wajibatu aksar. Wallah ana aidan ash'uru bitta'ab. Ladaina taqarirun wa buhusun wa ardun syafawiyun ghadan. Adunnu an tandimul waqti wal halu masalah. Taksimul muhamun bainana. Ittafaqna wa nuhaddirul ardo ma'an fil maktabati ba'da zuhri. Mumtaz wala tansa an nuraji'a maddatan ikhtibari aidan. Naam, indaki hakun. Sanajtazu hadzal usbu'i sa'b insyaallah. Amin. Syukran ya Fatimah. Anti sadiqatu ra'i'ah. Syukran anti aidan ila liqa